learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह साफ़ात आयत 126। अल्लाह रब्बकुम, अल्लाह जो तुम्हारा रब है, व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। यानी जो तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद का और सब का रब है, वही इबादत का हक़ रखता है, जिसकी ये शान हो कि वह नफ़ा नुकसान का मालिक है, जो रिज़्क़ देता है। उसको छोड़कर तुम बुत की इबादत करते हो जो न खा सकता है न बोल सकता है। क्या ये बहुत बड़ी गुमराही नहीं है? फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे झुटला दिया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून, सो यकीनन वो ज़रूर हाजिर किए जाने वाले हैं। उन लोगों ने इलियास अलैहिस्सलाम की दावत को झुटला दिया और उनकी बात को ना माना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको गिरफ़्तार करके हाजिर किया जाएगा। तौहीद और ईमान के इनकार पर अल्लाह ताला की आग में डाला जाएगा। इल्ला इबादिल्लाहिल मुख़लसीन, सिवाय अल्लाह के उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए, सिवाय अल्लाह के तौहीद परस्त बंदों के जो अल्लाह ताला को इबादत का हकदार समझते हैं, सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं, उन्हें आग से निजात दी जाएगी। व तरकना अलैहि, और बाकी रखा हमने उस पर, फ़िल आखिरीन, बाद वालों में। इलियास अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर को बाकी रखा आने वाले लोगों में, और रहती दुनिया तक लोग उनकी बड़ाई बयान करते रहेंगे। सलामुन अला इलियासीन, सलाम है इलियासीन पर। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों और उसके बंदों की तरफ से सलाम है इलियास अलैहिस्सलाम पर। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, यकीनन नेकी करने वालों को हम ऐसे ही बदला देते हैं। इसी तरह एहसान करने वालों को अल्लाह ताला जज़ा देते हैं, जो अल्लाह की इबादत में एहसान और मखलूक के साथ हुस्न मामला करते हैं। उनका ज़िक्र खैर बाद की नस्लों में जारी कर देते हैं और अल्लाह ताला उनको सलाम कहते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे जो ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद को माना, अल्लाह ताला की अताअत की और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया। व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, और बिलाशुबा लूत भी यकीनन रसूलों में से थे। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे और अल्लाह के नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, शिर्क और बुरे कामों से रोका, लेकिन वह बाज ना आए। व इज़ नज्जयनाहु व अहलहु, जब हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी। लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने नबी नहीं माना, उन्हें झुटला दिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके घर वालों को रातों रात उस इलाके से निकाल कर बचा लिया जिस पर बड़ी बुरी बारिश बरसाई गई थी। इल्ला उजूज़न, सिवाय एक बुढ़िया के, फिल गाबिरीन, जो पीछे रह जाने वालों में से थी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के सिवा जो कि उनके दीन पर नहीं थी, वो उनके साथ ही निकली थी मगर पीछे रह गई और उसे पत्थरों ने मसख कर दिया। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को तबाह कर दिया। मुराद है कि लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को निकाल कर बाकी लोग तबाह कर दिए गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को कई तरह के अजाबों से हलाक किया। उनके इलाके को एक बदबूदार बहीरा बनाकर छोड़ दिया। व इन्नकुम लतमुर्रूना, और बेशक तुम गुज़रते हो, अलैहिम मुस्बिहीन, उन पर इस हाल में कि सुबह करने वाले हो। ये बात अहले मक्का से कही गई कि कौम लूत की बस्तियों पर तुम्हारा गुज़र होता है। कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया, शाम जाते हुए सदूम का इलाका आता है और ये बस्ती कौम लूत की है। वबिल्लैली, और रात को भी, अफला ताकिलून, तो क्या तुम समझते नहीं। अल्लाह ताला ने मक्का के मुशरिकों से खिताब किया है कि जो तिजारती सफ़रों के लिए शाम और फ़लस्तीन जाते थे और बहर मुर्दार से गुज़रते थे, जो कौम लूत की हलाकत का मुकाम है। फरमाया, तुम अक्ल से काम नहीं लेते। मुराद ये है कि तुम नबियों को झुटलाने वालों के इंजाम को देखते हो, फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते। जो काम करके पहली कौमें हलाक हो गई, तुम वो काम करके कैसे अल्लाह के अजाब से महफूज रह सकते हो। व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, और यकीनन यूनस पैगम्बरों में से था। अल्लाह की तरफ से अपने बंदे यूनस अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है। वो इराक़ के इलाके नैनवा में नबी बनाकर भेजे गए थे। इज़ आबा का, जब वो भाग कर गया, इलल फुल्किल मशहून, एक भरी हुई कश्ती की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम आशूरियों के पास अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई के लिए मुकर्रर किए गए। उन्होंने बनी इसराइल के 1,00,000 अफराद को कैद करके रखा था। यूनुस अलैहिस्सलाम पर यह कौम ईमान ना लाई तो उन्होंने अल्लाह के अजाब से डराया। अजाब आने में अभी कुछ वक्त था तो बगैर अल्लाह ताला की इजाज़त के वो अपने इलाके से चले गए और एक भरी हुई कश्ती में सवार हो गए। उनके सवार होते ही वो कश्ती डामाडोल होने लगी। ऐसा एक तूफ़ान आया कि कश्ती के मालिक को फ़िक्र लग गई कि कहीं सब डूब ना जाएं, तो उन्होंने कुर्रा अंदाज़ी की कि जिसके नाम का कुर्रा निकलेगा उसे समंदर में फेंक दिया जाएगा। फ़साहमा, तो कुर्रा डाला। फ़काना मिनल मुदहज़ीन, तो वो मात खाने वालों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान अंदाज़ी में निकला तो उन्हें मजबूरन भागे हुए गुलाम की तरह समंदर के सुपुर्द करना पड़ा। इस तरह वो मगलूब होकर समंदर में फेंक दिए गए।
فَالْتَقَمَهُ تو لقمہ بنا لیا اس کا الحوتُ ایک مچھلی نے وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ ملامت زدہ تھا۔ جب یونس علیہ السلام سمندر میں کودے تو مچھلی نے انہیں سالم ہی نگل لیا اور انہیں لے کر سمندر میں تیرتی رہی۔ یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس بھاگنے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا اور قرۂ اندازی میں جب بار بار آپ کا نام نکلا تو اس پر ان کو یقین ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے خود کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ فلولا انہ کانا پھر یقیناً اگر وہ نہ ہوتا من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی اگر یونس علیہ السلام نے عافیت کے دنوں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اپنے رب کی کثرت سے عبادت اور تسبیح نہ کی ہوتی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد دعا نہ کی ہوتی فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو اس نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء 87-88۔ للابسا البتہ وہ ٹھہرا رہتا فی بطنی ہی اس کے پیٹ میں الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ تو ہم نے پھینک دیا اسے بِالْأَرَاءِ چٹیل زمین میں وَهُوَ سَقِيمٌ اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اگل دے تو وہ یونس علیہ السلام کو لے کر ساحل پر آ کر ایک چٹیل میدان میں اس نے ان کو اگل دیا۔ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ایسے کمزور ہو گئے تھے جیسے مرغی کا چوزا جس کے بال اور پر نہیں ہوتے، یا جیسے نومولود بچہ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ اور اگایا ہم نے اس پر شجرتاً ایک پودا من یقطین کدو کی بیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک بیل اگا دی جس نے انہیں ٹھنڈے سائے تلے رکھا۔ اس بیل پر مکھیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور احسان فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ اور بھیجا ہم نے اسے إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ 1,00,000 کی طرف او یزیدون یا اس سے زائد ہوں گے، یعنی یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وہ اہل نینوا تھے، اس قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ فآمنوا سو وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ جس قوم کی طرف یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان لانا یونس علیہ السلام کے اعمال نامے میں لکھا گیا۔ قوم عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی جبکہ ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور ایک زمانے تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ فاستفتہم سو آپ ان سے پوچھیں علی ربک البنات کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے پوچھیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ کیا تمہارے رب نے بیٹیاں پسند کی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں پر راضی نہیں ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے، وہم شاہدون اور وہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا اس وقت تم لوگ موجود تھے جب اللہ نے انہیں بیٹیاں بنایا؟ کیا انہوں نے فرشتوں میں عورتوں والی خصوصیات خود دیکھی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بہتان لگایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔